Afghanistan's caretaker government began to deliver the China-aided humanitarian food supplies on Saturday. Afghan government received a batch of rice donated by China. Afghan Refugee Ministry began to distribute the rice to the country's 34 provinces. دا اوس چې کومه جوپره رسېدلې ده په دې کې 440 ټنه وریجې دي نو دغه مرستې اوس په دې موټرو کې بار دي او دا مختلفو ولایتونو ته انتقالیږي په مخکینیو مرستو کې ژمنۍ الباسه وي جمپرونه و کمپلې وي او بیا په ولایتونو کې د ریاستونو لخوا نه چې کوم اړمن خلک و بېځایه شوي کسانو او معیوبین و کونډې وي یتیمانو هغوی ته رسېدلي دي. He also said that other shipments of the China-aided humanitarian food supplies will be transported to other provinces in the coming days. Recently, thousands of needy people in several Afghan provinces received China-aided relief items. In Faryab province, 1,100 destitute people who were surveyed and registered by officials from the Provincial Directorate of Refugees and Repatriation received the assistance packages in Maimana, the capital of the province, on January 10th. The non-food packages included blankets, winter jackets and washing soaps. بسیار خوشحال هستم که برای رفع ضرورت افغانستان کمک کرده است. واقعیت بسیار خنک است. مردمای غریب بسیار زیاد هستند. همین قدر احتیاج بودن که بیخی یک کمپل نداشتن. ما مردم شاهد هستیم. بسیار خوشحال هستم که از کشور دما مردم رفع ضرورت کرده است.